Namaskar, I'm Shashi Tharoor, and I'm delighted to appeal to my fellow Indian citizens in Goa to vote for the two INC India candidates who are facing the electorate on the 7th of May. We are looking at a very good opportunity to take Indian democracy back from the hands of those who would damage it, to work to protect and preserve our diversity, to bring justice to our people, employment to the young, social security to the poor and the women, and to work for an India that serves everybody, a truly inclusive India. For that, please vote for Captain Viriato Fernandes in South Goa and Mr. Ramakant Khalap in North Goa, both on the hand symbol. Vote Indian National Congress. Jai Hind. Goa goes in for election on the 7th of this month, which is the third phase. A very critical election. Both candidates are very dynamic. Advocate Ramakant Khalap and Captain Viriato Fernandes, Dakshinechan. Both these candidates need your vote. Congress needs your vote. India Alliance needs your vote, because this is not a vote just for these two candidates. This is a vote for Nyay. This is a vote for justice. This is a vote for employment. This is a vote for strengthening and empowering our women. This is a vote for Goa's diversity, Goa's identity. Please vote for Goa. Please vote for India. इंडिया अलायन्स काँग्रेस पक्षाचे दोन्ही उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस दक्षिणेच्यान आणि ॲडव्होकेट रमाकांत खलप उत्तरेच्यान समेस गोंयकाराक हे इलेक्शन अत्यंत महत्वाचे आसा. आमचे गोयची आयडेंटिटी, गोयचे कल्चर आणि या देशाचे संविधान राखपाचो टायम आयिल्लो आसा. सगळ्या गोंयकारांकडे मागता की 7 मेयाक बहुसंख्येन आम्ही काँग्रेस पक्षाचे दोन्ही उमेदवाराक आशीर्वाद दिवया आणि जिखून हाडूया. हात देगा साथ, बदलेगा हालात. काय ना पळय, तो आनीक फोटी मारून गेलो. ताणें हे पयलीं सांगलें 2 वर्सांनी मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून. पयले म्हणटाले 3 म्हयन्यांनी. याद आसा 2014 एक मुख्यमंत्री आयलो गुजरातचो, फोटी मारलो आनी प्रधानमंत्री जालो. ताणें सांगलें 3 म्हयन्यांनी स्टार्ट करता म्हणून. खंय आसा आतां 10 वर्सां उपरांत ते सांगता 2 वर्सांनी. म्हणजे लोक विसरतले, लोक आतां विसरना. हे फोटी मारून मारून जे आमचे मायनिंग डिपेंडंट आशिल्ले तांकां सगळ्यांक चोक करून सोडले. हांकां तो तांकां जबाब मेळटलो. आतां कितें आमी आयकलां की बॅगां घेवन भोंवतात म्हूण सगळ्यांक. हातून कितें दाखयता की ते मान्य आसा, तांकां मानून घेतात ते की तांच्यो चुकी जाल्या म्हूण, लोकांक फटयल्या म्हूण. आतां ते सॉरी म्हणटा, बॅगां घ्या. हें चलचें ना. लोक हुशार आसा, कित्याक हांकां वोट घालप म्हणजे आनी 5 वर्सां फुड्यान वचप. सो लोक सारके चतूर आसा आनी ते 7 मे दीस तांकां दाखयतले. हे पळय 10 वर्सां घात घेतला लोकांचो, तो तांकां आतां कळून येतलो. टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पाहत रहा टाइम्स डिजिटल.